Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin kencang, sangat berbahaya sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semoga anginnya teduh dengan adanya kalimat-kalimat Allah yang sudah saya kumandangkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah.